किस सूरत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ज्यादा मर्तबा आया है और इसका जवाब है हजरत यूसुफ का नाम सूरज यूसुफ में ज्यादा बार आया है। लड़कियों के बड़े नाखून रखने का क्या नुकसान है और इसका जवाब है इसमें शैतान बसेरा करते हैं। क्या बालों को कलर करना जायज है और इसका जवाब है फैशन के लिए नहीं, जरूरत के लिए जायज है। सूरत इखलास किस चीज के बराबर है और इसका जवाब है तहाई कुरान। सूरत इखलास किसके मुतालिक अल्लाह की वहानियत बयान करती है और इसका जवाब है अल्लाह। सूरत इखलास पढ़ने से किसका कर्ब हासिल होता है और इसका जवाब है अल्लाह का। क्या पानी को जाया करने से गुनाह मिलता है और इसका जवाब है जी हाँ, गुनाह मिलता है। क्या इस्लाम में फजूल खर्ची मना है और इसका जवाब है जी हाँ, मना है। क्या रिश्तेदारों को सदका देना ज्यादा बेहतर है और इसका जवाब है जी हाँ, हदीस के मुताबिक ज्यादा सवाब है। क्या अल्लाह ताला की याद सिर्फ नमाज तक महदूद है और इसका जवाब है जी नहीं, हर वक्त और हर हालत में की जा सकती है। क्या गरीब को ज़कात देना अफजल है या मस्जिद तामीर कराना? गरीब को ज़कात देना ज्यादा अफजल है, वल्लाहु आलम। क्या शोहर को बीवी को माफ कर देना अल्लाह की रजा का सबब है और इसका जवाब है जी हाँ, माफ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। नहाते वक्त कौन सी गलती करने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है और इसका जवाब है ज्यादा सोचने से। वुजू के अज़ा को कितनी बार धोना सख्त गुनाह है और इसका जवाब है हजरत उमर अपने बाप शोएब से और शोएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन उमर बिन आज से रवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू का तरीका दरियाफ्त किया तो नबी करीम ने इसे 3-3 बार वुजू के अज़ा धोकर दिखाए और फरमाया वुजू का तरीका ये है, जिसने इससे ज्यादा मर्तबा धोए इसने बुरा किया, ज्यादती की और जुल्म किया। वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है और इसका जवाब है गुस्सा पीने वाले को बहादुर कहा जाता है। अहले मक्का किस शख्सियत को अल अदल और अल वहीद के लक़ब से पुकारते थे और इसका जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद को। इब्लिस की बीवी का क्या नाम है? कौन सी बीमारी इंसान को गुनाहों से दूर करती है और इसका जवाब है बुखार। जन्नत की दोस्त किस जानवर को कहा जाता है और इसका जवाब है बिल्ली को। मैयत को दफन करना क्या है और इसका जवाब है फर्ज है। गर्मी में इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाता है और इसका जवाब है नाखून। क्या हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल किया था और इसका जवाब है जी बिल्कुल, हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल किया था। हालत जिनाबत में कुछ खाने से कौन सी बीमारी लगती है और इसका जवाब है नसियान यानी भूल जाने की बीमारी, वल्लाहु आलम। ख्वाब में खुद को हामला देखना किस बात की अलामत है और इसका जवाब है रिज्क में इजाफे की, वल्लाहु आलम। बताएं तमीम सबसे पहले किस उम्मत पर जायज करार दिया गया? उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किस फरिश्ते की ताली बजाने से आसमान से बिजली गिरती है और इसका जवाब है
حضرت جبریل علیہ السلام کے تالی بجانے سے واللہ عالم زہر بھی اثر نہیں کرتا، اور اس کا جواب ہے ہلدی۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور اس کا جواب ہے ظاہر کے جھک جانے کا نام اسلام اور باطن کے جھک جانے کا نام ایمان ہے۔ حضرت ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ اور اس کا جواب ہے حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا۔ تمام تر ناپسندیدہ چیزوں کو کس دن پیدا کیا گیا؟ اور اس کا جواب ہے منگل کے دن۔ اگر بھولی ہوئی چیز یاد نہ آئے تو کس جگہ خارج کرنے سے وہ یاد آ جاتی ہے؟ اور اس کا جواب ہے سر کی پچھلی جانب۔ کس چیز کی یاد انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ اور اس کا جواب ہے انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دو چار رہتا ہے۔ کون سے شخص کے ساتھ کبھی بھی مذاق نہیں کرنی چاہیے؟ اور اس کا جواب ہے مصیبت زدہ شخص کے ساتھ۔ زمانہ جاہلیت میں ہفتے کا نام کیا تھا؟ اور اس کا جواب ہے زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار کہتے تھے۔ افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور اور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ البیرونی۔ کون سی تین چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں؟ اور اس کا جواب ہے زن، زر، زبان اور زمین بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ کسی کے گھر بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ اور اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اور اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ اور اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ اور اس کا جواب ہے عمر بن لہی نے۔ عورت کون سی جھوٹی بات سے بہت شوق سے سنتی ہے؟ عورتوں کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ اور اس کا جواب ہے اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز دی تھی۔ کون سی چیز پینے والے کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں آتی؟ اور اس کا جواب ہے الائچی والا دودھ پینے سے۔ جنگ جمل کب لڑی گئی؟ اور اس کا جواب ہے 36 ہجری میں۔ گھنگرالے بالوں میں کون سی چیز لگانے سے بال سیدھے ہو جاتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے کپڑوں والا نیل۔ اگر آواز بس صورت ہو تو اس کو سریلی بنانے کے لیے کیا چیز استعمال کریں؟ نہار منہ ملٹھی چبانے سے آواز خوبصورت بن جائے گی۔ خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کس وجہ سے انسان ناک میں انگلی ڈالنے کا عادی ہو جاتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے نفسیاتی الجھن کی وجہ سے۔ نماز میں خلاف تربیت قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ کون سی صورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ اور اس کا جواب ہے سورۃ کافرون۔ ناک پر کون سی چیز لگا کر سونے سے خراٹے نہیں آتے؟ اور اس کا جواب ہے بام لگانے سے۔ شہد کو نہار منہ چاٹنے کے کیا فوائد ہیں؟ اور اس کا جواب ہے شہد نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے مفید ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ اور اس کا جواب ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔
कौन सी सूरत दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है? और इसका जवाब है सूरत कौसर। वो कौन सा अमल है जो बच्चे किसी से नहीं सीखते? और इसका जवाब है हंसी। बच्चे सीखते नहीं बल्कि पैदाइशी अमल है। बच्चा 2 से 3 माह में हंसना शुरू कर देता है। सबसे पहले तलवार किस शख्स के लिए बनाई गई थी? और इसका जवाब है सैयद शिबली नामी शख्स के लिए बनाई गई थी। दुनिया में टोटल कितने इकसाम के जानवर हैं? और इसका जवाब है 87 लाख। वो कौन सी चीज है जिसमें रहने वाला मरा हुआ जानदार भी हलाल है? और इसका जवाब है नबी करीम से ये फरमान साबित है कि आपने समंदर के पानी के बारे में फरमाया इसका पानी पाक करने वाला है और इसका मरा हुआ जानदार भी हलाल है। जहन्नम के दरवाजे पर किन लोगों का नाम लिखा होगा? और इसका जवाब है जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, अल्लाह ताला इसका नाम जहन्नम के इस दरवाजे पर लिख देगा जिससे इसने दाखिल होना है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के कितने लोग बंदर बन गए थे? और इसका जवाब है तकरीबन 12,000 लोग बंदर बन गए थे। नंगे सर नमाज पढ़ना कैसा है? और इसका जवाब है सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। सिदरतुल मुंतहा से क्या मुराद है? नूर से बना हुआ एक बेरी का दरख्त सिदरतुल मुंतहा है। गुनाह में मुब्तला होने से डरना किस बात की निशानी है? और इसका जवाब है सच्ची तौबा की। नाश्ता न करने का इंसान पर कौन सा बुरा असर पड़ता है? और इसका जवाब है बाल तेजी से गिरते हैं।